Hello guys, it's another day, another guest, another vlog. Naana po ko dire sa Mountain Cabin, Lubok. Diha ko gi side trip nga guest gikan sa US. Sayo man sila nahuman sa Lubok Floating Restaurant. Drop by lang mi dire, total 30 pesos lang ang entrance. It's a wonderful view. Makasaka gyud ang sakyanan na ara sa likod. Nara akong bano. Yeah. Although habog ni siya kaayo, okay raman kay bisag tiguang na dire. Dili naman kamong saka, wa na kay hagdan nga tikangan. Nindot gyud kaayong view. Na sila restaurant, na sila accommodation, nya. Sightseeing wise, okay kayo. What is 50 pesos kung nag-enjoy ka naman, di pa gyud ka mahago. Shout out di ay sa akong guest nga si Ma'am Alma o si Sir Noel. Naka-connect ni sila, naka-anhi og Bohol through Ma'am Helen. Thank you kayo, nagka-guest ko. Thank you po kay Ate Edna. So kinsa tong gusto mo are dire sa Mountain Cabin, Lubok, mo gawas ni siya sa Google Maps o Waze app. Kung gikan mo og Lubok, dool ra gid ni kaayo. Kanang way paingon si Katuna, mga 3 or 4 kilometers ni gikan sa Lubok. Look at the view guys. Relaxing kaayo. Labi na og kanang angat sunset ba? Angat sunrise. Kanang landong na bitaw nya. Wa na kay giapas nga oras, chill ra, kape. Pwede mo kamo order og kape nila diha sa sulod nya. Chill ka dire kinabyuhan kayo. Nakalimutan ko nag-Bisaya ako, hindi makaintindi yung aking guest. Anyway, shout out kay Ma'am Alma at kay Sir Noel, my guest yesterday until Saturday morning. Hope you enjoy your stay here in Bohol and with me as your driver and tour guide. See you later, Ma'am Sir. Hopefully the weather is on our side today. So guys, wala pa makasuroy dire. It's your time. Arat na. Side trip lang ni guys. Pang reels, pang picture. Labi na og namoy drone. Thank you for watching.